सुप्रभात दर्शक बंधु। आज डिसेम्बर 9 तारिख मंगलवार। चलंतु नजर पकाइबा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वरु कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करने को भूलिबे नाही। 3 दिन संघर्ष परे आखि बुझिले सुंदरगढ़ लांजी बेरेनार छात्री। राउरकेला आईजीएच रे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु। आखि बुझिले सुंदरगढ़ छात्री। 3 दिन धरी जीवन मरण सह संग्राम परे आखि बुझिछंती छात्री। सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर लांजी बरन अंचल एही कॉलेज छात्री जली जाइथिले। निज देहरे किरोसिन ढाली पोड़ी जाइथिले। गुरुतर अवस्था राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल ले भर्ती करा जाइथिला। आज भोरु तांकर मृत्यु होईछि। आखि बुझिले सुंदरगढ़ छात्री। जीवन युद्धरे हारिगरे सुंदरगढ़ लांजीबेन्ना अंचलर छात्री। 3 दिन धरी जीवन मरण सह संग्राम करुथिले। निज देहरे किरोसिन ढाली पोड़ी जाइथिले। शरीरर 90% जली जाइथिला। स्वास्थ्य मंत्री गतकाली पीड़िता को हॉस्पिटल ले भेटी पीड़िता परिवार लोकों सह आलोचना करते। मृतक युक्त 3 द्वितीय वर्षर छात्र थिले। जड़े युवक को गिरफ्त करथिला पुलिस। छात्री को मानसिक चाप दि जाउथबा सुंदरगढ़ एसपी कहिथिले। जानंतु काहेकि एते बढ़िछि सुना दर। रूपा 2 गुणा बढ़िछि। क्रमागत द्वितीय सप्ताह पर सुना एवं रूपा मूल्य रे वृद्धि घटी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुसार नवेम्बर 28 तारिख रे सुना प्रति 10 ग्राम रे 1,26,591 टंका थिला, जहाँ 2001 टंका वृद्धि पाई डिसेम्बर 5 सुधा 1,28,592 टंका पहुंची। अक्टोबर 17 तारिख रे सुना प्रति 10 ग्राम 1,30,874 टंका पहुंची। यही सुनार सर्वोच्च मूल्य। यही सप्ताह रे रूपारे मध्य वृद्धि परिलक्षित होईछि। गत सप्ताहर शेष व्यवसाय दिन 1 किलोग्राम रूपार मूल्य 1,64,359 टंका थिला, जहाँ 13,851 टंका वृद्धि पाई यही सप्ताहर शेष व्यवसाय दिन अर्थात डिसेम्बर 5 सुधा 1,78,210 टंका पहुंची। यह पूर्व डिसेम्बर 5 तारिख रे रूपा एहार सर्वोच्च मूल्य रे पहुंची। दुर्नीतिखोर को अंटा भागुची भिजिलांस। विधानसभा रे तथ्य रखिले मुख्यमंत्री। राज्य में दुर्नीति विरोध में सरकार कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। दुर्नीतिखोर सरकारी बाबू को अंटा भागुची विजिलांस। विधानसभा रे कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य विजिलांस सफलता संपर्क में चांचल्यकर तथ्य उपस्थापना करिसेंती। मुख्यमंत्री तथ्य अनुसार गत 1.5 वर्ष मध्य राज्य में 20 जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लांच नेउथिला बेले विजिलांस हाथ में धरा पड़िछंती। जो उपरे आईन श्रृंखला रक्षा करिवार दायित्व रही मध्यरु किछि लांचुआ अधिकारी दुर्नीति रे लिप्त रहिथिबा चिंतार विषय पलटिछि। केवल पुलिस नुहे अन्यान्य विभागर सरकारी कर्मचारी मध्य विजिलांस जाल रे पड़िछंती। गत 1.5 वर्ष भितर मोट 271 जन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को विभिन्न दुर्नीति मामला रे गिरफ्त करा जायछि। सबठारु बड़ कथा है दुर्नीतिर प्रमाण मिलिबा परे 174 जन सरकारी कर्मचारी विजिलांस कोर्ट रे दोषी साब्यस्त होई दंडित होइछंती। मालकानगिरी एमवी 26 गाँव में 163 धारा लागू। व्यवच्छेद परे कोरापुट मेडिकल ले रही मृतदेह। राति तमाम मालकानगिरी एमवी 26 गाँव में पुलिस प्रहरा। एमवी 26 समेत आख आख गाँव में सुरक्षा जोगाई। पुलिस और बीएसएफ जवान मुतयन रही। सेपटू गाँव अनेक ग्रामवासी निज संपर्कीय एवं अन्यत्र स्थान में आश्रय नहीं जमापड़ी। प्रशासन पक्षर गत राति ही क्षयक्षतिर आकलन प्रक्रिया आरंभ होईछि। खोद जिलापाल घटनास्थल में पहुंची लोकों को बुझासुझा करिसेंती। तदंत दाबी रे पुलिस उपस्थित रे लंकाकांड घटाइले ग्रामवासी। अनेक घर जड़ीदेवा सह दुकान लुटिथिले। मालकानगिरी जिला कोरुकोंडा ब्लॉक मारीवाड़ा पंचायत अंतर्गत एमवी 26 राखालगुड़ा गाँवर लोके पीड़ियामी मुंड विहीन शव उद्धार परे उग्र आदिवासी एभली कांड घटाई। खबर पाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सह पुलिस फोर्स और बीएसएफ जवान गाँव में पहुंची। कड़ा सुरक्षा भितर गतकाली महिला शव व्यवच्छेद शेष होईछि। लोयर पीएमजी रे गर्जिले आदर्श विद्यालयर शिक्षक। लोयर पीएमजी रे गर्जिले आदर्श विद्यालयर शिक्षक। नियमित चाकरी नुआ नियुक्ति समेत 13 दफा दाबी नहीं ओडिशा आदर्श विद्यालय शिक्षकों विपक्ष समान काम को समान दरमा दाबी करी भुवनेश्वर विधानसभा मार्ग में हजार हजार आदर्श विद्यालय शिक्षक विपक्ष प्रदर्शन करिसेंती। आंदोलन को 5 दिन बीती जाइथिले भी सरकार सेमानक कथा शुणी नाहांती। फल शिक्षक शिक्षयित्री माने कला बैच पिंधि विद्यालय गेट सामने धारण देवा सह शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखुचंती। राज्य में 314टी आदर्श विद्यालय शिक्षक प्रतिवाद करिसेंती। संघर प्रमुख दाबी मध्य रही
ओएभी कर्मचारी को सरकारी मान्यता देवा, यूनिफॉर्म कार्डर मान्यता देवा, शारीरिक शिक्षा, संगीत और कंप्यूटर शिक्षकों को समान काम को समान दरमा 4600 ग्रेड पे प्रदान करने, प्रत्येक आदर्श विद्यालय में ओडिया, हिंदी, संस्कृत विषय पर पीजीटी पदवी सृष्टि करने, प्रत्येक विद्यालय में साइंस, कॉमर्स भली आर्ट्स स्ट्रीम खोलिबा रही। इंडिगो संकट हस्तक्षेप करने को मना कले सुप्रीमकोर्ट। इंडिगो संकट नहीं हस्तक्षेप करने को सीधा मना कर देइछंती सुप्रीमकोर्ट। देशर सर्वोच्च अदालत इंडिगो संकट रे हस्तक्षेप करने को मना कर देइछंती। सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति कहिछंती जे सरकार वर्तमान कार्यानुष्ठान नेउछंती। जदि परिस्थिति सेहीपरि रहिथांता तेबे एहा भिन्न कथा होइथांता। आमे बुझुछु जे लक्ष लक्ष लोक एही समस्यार सम्मुखीन होउछंती, किंतु सरकार एही मामला को परिचालना करछंती बोली कहिछंती सुप्रीमकोर्ट। जानी रखिबा उचित जे 1000 रु अधिक इंडिगो विमान बातिल संपर्क में एक जनस्वार्थ मामला दायर करा जायछि। सुप्रीमकोर्ट आज अर्थात डिसेम्बर 8 तारिख में यह मामलार शुणाणी करिबो। सुप्रीमकोर्ट वकील नरेंद्र मिश्र यह संकट नहीं तुरंत हस्तक्षेप एक पीआईएल दायर करिसेंती। पिटिशन ने प्रभावित यात्री विकल्प यात्रा और क्षतिपूरण दाबी करा जायछि। आवेदन में अभियोग करा जायछि जे इंडिगो विमान बातिल संविधान धारा 21 उल्लंघन करुछि। इंडिगोर विमान बातिल एवं विलंब जोगु यात्री माने बहु असुविधार सम्मुखीन होउछंती। डिसेम्बर 6 तारिख में आवेदनकारी वकील मुख्य विचारपति सूर्यकांत बासभवन को जाई एही विषय में तुरंत शुणाणी अनुरोध करथिले। विमान बातिल संपर्क में सुप्रीमकोर्टर एक जनशुणाणी आवेदन दाखल करा जायछि। ओडिशा रे डाक्टर मरुड़ी ठिकारे चली डाक्तरी सेवा। ओडिशा रे डाक्टर मरुड़ी ठिकारे चली डाक्तरी सेवा। 60% मंजूरी प्राप्त डाक्टर पदवी खाली पड़ी। एने आज स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग विधानसभा सूचना देइछंती। डॉक्टर को अभाव घटना राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थार चिंता बढ़ाई देइछि। स्वास्थ्य मंत्री सूचना मुताबक राज्य में मंजूरी प्राप्त 15,774 डाक्टर पदवी को खाली पड़ी। 9,503 डाक्तर पदवी एवं कार्यरत अच्छा 6,271 डाक्तर सेमानंक मध्यरु 1,135 जन ठिका नियुक्ति पाइछंती। स्थायी नियुक्ति अच्छी मात्र 5,003 जन डाक्तर। 5,248 डाक्तर पदवी पूरण पर ओपीएससी को अनुरोध करा जायछि कहिछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। सेपटे 1.5 वर्ष भितर 20 पुलिस अधिकारी कर्मचारी लांच नहीं विजिलेंस हाथ में धरा पड़ती। गृह में एने उत्तर रखिंट उपमुख्यमंत्री। जहाँपर प्रश्न उठुची लांचुआ हो कि पुलिस तेबे दुर्नीतिखोरक अंटा भांगुची विजिलेंस। 1.5 वर्ष राज्य दुर्नीति निर्वारण विभाग द्वारा 20 जन पुलिस अधिकारी कर्मचारी लांच नहीं विजिलेंस हाथ में धरा पड़ती। खूब शीघ्र कोणार्क सूर्य मंदिर गर्भगृह बाहर बाली। एएसआई 10 जणिया वैषयिक कमिटीर स्थिति अनुध्यान। 1300 शताब्दी में निर्मित विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर जगमोहन खूब शीघ्र कढ़ा बाली। बाली काढ़ा नहीं दीर्घदिन व्यवधान पर एएसआई विभाग आंचलिक निर्देशक दिलीप कुमार खमारी और एएसआई पूर्वतन डायरेक्टर जेनेल ऑफ कंजरभेन्स एक बासा समेत 10 जणिया टेक्निकल कोर कमिटी कोणार्क गस्तर आसी पहुंची सूर्य मंदिर बालीकढ़ा स्थिति को अनुध्यान करथिले। पूर्वर गर्भगृह उपरे भागरू गर्त करा जाई रोबोटिक कैमेरा माध्यम बालीर स्थिति अनुध्यान करा जाइथिला। मात्र एवं मंदिर पश्चिम पार्श्व वाल रे एक 16 सेंटीमीटर टनेल निर्माण करा मंदिर प्राय 80 फुट उच्चतार यह टनेल निर्माण काम आरंभ होइछि। सर्वसम्मति पर यह निष्पत्ति निया जाइछि। स्वतंत्र ड्रिल माध्यम मंदिर कांथरे टनेल खोला कार्य आरंभ होइछि। 2 दिन मध्य यह टनेल खोला काम सरिबा परे गर्भगृह मध्य थिबा बालीर स्थिति और भीतर पथर अवस्था और यार ओसार को नजर रखी पर्यायक्रमे कढ़ा बाली। कोणार्क सूर्य मंदिर जगमोहन मंदिर रु पथर गोटे पर गोटे खसबारु एहाकु सुरक्षित रखापी 1903 मसीह 1909 मसीहा मध्य जगमोहन मंदिर गर्भगृह संपूर्ण बाली पुराई देइथिले। तत्कालीन वैषयिक टीम यार समस्त प्रवेश पथ गुड़िक बंद कर देइथिले। मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन मरामती खर्च 50 लाख टका। विधानसभा निजे तथ्य देले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन मरामती खर्च होइछि 50 लाख टका। सेहीपरि अन्य एक सरकारी बासभवन में मरामती खर्च होइछि 23 लाख रु अधिक टका। एने विधानसभा आसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास प्रश्न रे एने गृह में उत्तर रखिंट निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बीजेडी विधायक गौतम बुद्ध दास विधानसभा प्रश्न करथिले जे राज्य में नुआ सरकार आसिया परे विभिन्न मंत्री मानकु दिया जाइथिबा
କଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଆବାସର ମରାମତି ପାଇଁ 50,10,871 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପାଇଁ 23,47,487 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଆସିପାରେ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଆଯିବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକରଦାତା ହୋଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ତର୍ଜମା ସରିଲାଣି। ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇପାରେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC କରାଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର। ପୁଣି ଉଠିଲା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି। ଏଥର ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ କରି ହ୍ୟୁମାନ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରେୟା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମାଧିପୀଠକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେୟା ସେଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 6 ତାରିଖରେ ଶିକ୍ଷାର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରି ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ବୁଝିନଥିଲେ। ଏ ସରକାର ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର। 2017 ମସିହାରୁ 2019 ମସିହା ଭିତରେ 136 ଜଣ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି 2018-20 ମସିହା ଭିତରେ 119 ଜଣ ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 2019ରୁ 2021 ଭିତରେ 119, 2020ରୁ 2022 ଭିତରେ 136 ଭିତରେ 136 ଓ 2021ରୁ 23ରେ 153 ଜଣ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ହାର କମିଛି। 2019ରେ 43, 2020ରେ 39, 2021ରେ 38, 2022ରେ 37, 2023ରେ 35 ଜଣ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଶୀତ କରୁଛି କଲବଲ, ଅସୁବିଧା ବଢ଼ାଉଛି କୁହୁଡ଼ି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାଖଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 8 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
अन्यपटे घन कुहुड़ी जोगु रात्रि रे चलाचल करुवा गाड़ी चालक माने गाड़ी चलाइबार असुविधा भोगिछन्ति। लोके थंडारू रक्षा पाइबा पई विभिन्न स्थान रे निया जलाई पुई हेउथबार देखिबाकू मिलिछि। कोइडार टेन्सा काल्टा मालदा कोइडा हेडक्वार्टर्स काशीरा प्रमुख पारद खसी अत्यधिक मात्रा रे शीत अनुभूत होबार देखिबाकू मिलिथिला। अलड़ा प्रसंग को नहीं चर्चा रे ओडिशा। निशा कारोबार बंधुक बेपार साइबर लुट्रे आक्रांता पूरा राज्य। गोटे नेले 70,000 जोड़ा नेले 10,000 डिस्काउंट आउ 10टी नेले कार्बाइन फ्री। ठीक एही भली चलिछि बंधुक कारोबार। बेफिकर बंधुक बेपार बजार पालिटिछि ओडिशा। बिहार और यूपी रु बंधुक आसी छतु फुटिबा भली बेपार चलिछि। किए भाई बनिबा पई मेसीन अंटारे खुशी बुलुची तो आउ किए क्राइम सिंडिकेट चलाइबा पई गाड़ी डैशबोर्ड रे पिस्तल रखी बुलुची। आउ गैंग्स ऑफ गंजाम पई सीधा बाहरु बंधुक आनी बिक्री करबाकू योजना बेले बांधिची स्पेशल क्राइम यूनिट। तेबे चलित वर्ष 35 बंधुक सह दुईटी कार्बाइन जबत करी अपराधीक मनरे कोकुआ भय सृष्टि करिछि पुलिस। राज्य में बढ़ुची महिला विरोध में अपराध 1.5 वर्ष में 40,000 रु ऊर्ध्व मामला। ओडिशा रे महिला मानक विरोध में होउथबा अपराध सांघातिक चिंतार विषय पलटिछि। राज्य विधानसभा रे उपस्थापित तथ्य अनुसार गत मात्र 1.5 वर्ष मध्य 40,000 रु अधिक मामला रज्जु होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे एक लिखित उत्तर रे सूचना दैछन्ति जे जुलाई 2024 रु सेप्टेम्बर 2025 मध्य सारा राज्य में महिला विरोध में मोट 40,947 मामला पंजीकृत होइछि। यही तथ्य अनुसार उक्त समय मध्य 3,205 बलात्कार मामला 8,863 अपहरण और 5,861 यौतुक निर्यातना मामला रज्जु होइछि। सेहीपरि 49 यौतुक मृत्यु मामला और 9,851 शोषण मामला रेकर्ड करा जाइछि। यही वृद्धि पाउथबा संख्या राज्य में महिला सुरक्षा निश्चिंत पई अधिक कठोर और निरोधकारी पदक्षेपर तुरंत आवश्यकता को दर्शाउछि। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड पर ओडिशा रे कड़ाकड़ी हेबो फायर सेफ्टी जांच निर्देश देले डीजी। बर्च बाई रोमियो लेन द्वारा परिचालित गोवार एक नाइट क्लब रे भयावह अग्निकांड पर राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्यर समस्त क्लब पब रे फायर सेफ्टी सिक्योरिटी जांच करने को अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी सोमवार कड़ा निर्देश देइछन्ति। एपरिकी 100 जन क्षमता विशिष्ट रेस्तारा मध्य चेकिंग करने को अग्निशम डीजी निर्देश देइछन्ति। अग्निकांड दुर्घटना जनित मृत्यु को रोकिया यह निर्देश दिया जाइछि। सूचनायोग्य बर्च बाई रोमियो लेन द्वारा परिचालित गोवार एक नाइट क्लब रे शनिवार मध्य रात्रि रे भयावह अग्निकांड होइथिला। एथिरे 25 जनक प्राणहानि घटिथिला बेले 6 जन आहत होई हस्पिटाल चिकित्सित होउछन्ति। घरे झियो थिले आसिला खुशी खबर। झियो को मिलिबो 30 लाख टंका। सुकन्या समृद्धि योजना रे आज ही करंतु निवेश। केंद्र सरकार पक्षर अनेक प्रकार सेविंग योजना कार्यकारी होउछि जहाँकि साधारण लोकंक पई बेस लाभदायी साब्यस्त होइछि। सरकार एभली एक योजना होउछि सुकन्या समृद्धि योजना जहाँ कन्या संतान सुरक्षित भविष्य को दृष्टि रे रखी प्रणयन होइछि। वर्तमान एही स्कीम रे सरकार पक्षर मिलुथबा 8% लाभांश को वृद्धि करी 8.2 करा जाइछि। एही स्कीम रे आपण 15 वर्ष पर्यंत झियो नाम रे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करि परिबे। वर्ष को 250 टंका रु आरंभ करी 1,50,000 पर्यंत निवेश करि परिबे। जदि आपण एही स्कीम रे मासिक 5,500 टंका 15 वर्ष पई निवेश करंती तेबे 9,90,000 जमा करी 21 वर्ष परे 30 लाख टंका पाई परिबे। तेणु तुरंत निवेश करंतु एही सुकन्या समृद्धि योजना आउ लाभ उठांतु। सुभद्रा हिताधिकारी बड़ खबर। नुआ वर्ष रे एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ अधिकारी। सुभद्रा हिताधिकारी आसिला बड़ खबर। नुआ वर्ष रे एकाथरके 2टी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी। आमे पोर्टाल खोलीचु 21 वर्ष जहाकु हेला सेमाने आपे आपे जोड़ी हुंतु। समस्त सुभद्रा टंका पाइबे सेतिपई आम विभाग काम करुछि। क्षेत्र परिदर्शन पर सुभद्रा योजना रे जोड़ी हेलेनी 27 लाख रु ऊर्ध्व महिला। वर्तमान 1,93,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाइछन्ति। सेति मध्यरु 97,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाइछन्ति। झियो बाहागर पई मिलिबो 51,000, गरीब असहाय को 51,000 टंका। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पई आसिला गाइडलाइन। गरीब असहाय को मिलिबो 51,000 टंकार आर्थिक सहायता जोगाइबे सरकार। सीधा सड़क युवती अकाउंट को जीव 35,000 टंका। दिव्यांग विधवा एससी एसटी को मिलिबो अग्राधिकार। समस्त जिलापाल को एने चिठी लिखिछन्ति महिला और शिशु विकास विभाग।
18 वर्षରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଓ ଯୁବକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବିଧବାଙ୍କ ପୁନଃ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋଟ ସହାୟତା ରାଶି 51,000 ଟଙ୍କାରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯିବ। ଏଥିସହ 10,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ। ଏହି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ପାଉଁଜି, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି, ବାସନ, ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାକି 6,000 ଟଙ୍କା ବିବାହର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏନ୍ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଆସ ପ୍ରଥମ ପାଅ, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଭିତ୍ତିରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ସହାୟତା ପାଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଜନା ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଶେଷ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହି ସମୟସୀମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରାୟତଃ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ଦୁଇ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଆଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଏଭଳି ଭୟାନକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବିନ୍ଧାଣୀ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ପେଟରେ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କୁଳିଅଣା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି MV26 ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଗାଁରେ ପଶିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ପୋଲିସର ଟୟାର ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼। ଗାଁରେ ବୟନସନ ଧାରା 163 ଲାଗୁ କଲା ପ୍ରଶାସନ। ସରିଲା ରିମାଣ୍ଡ, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଗଲା ଦଲାଲ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ। ସରିଲା ରିମାଣ୍ଡ, ଜେଲ୍ ଗଲା ଦଲାଲ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବିରଞ୍ଚିକୁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ସିବିଆଇ। ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବାରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଗଲା ବିରଞ୍ଚି। ବିରଞ୍ଚିକୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସିବିଆଇ ହାତରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଲାଗିଛି। ଆସାଇଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ହେବାକୁ ଦୀଘା ମଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ବାହାରରୁ ଆସୁଥିଲା ନୀତିଶ କୁମାର। ନୀତିଶଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଦଲାଲ ବିରଞ୍ଚି ନାୟକ। ଗତକାଲି ବିହାରରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ନୀତିଶ 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ସିବିଆଇକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ କହିଛି ବିରଞ୍ଚି। ବିରଞ୍ଚି ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦଲାଲ ନିମାଇ ସାହୁ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଯବାନ ଅର୍ଜୁନ ନାୟକକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଏବେ ବି ଘାଣ୍ଟୁଛି ସିବିଆଇ। ଆଜି ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହି 2 ଦଲାଲ ନିମାଇ ଓ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ଘନ ଘନ ଜେରା ଚାଲିଛି। ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, 6 ଗିରଫ। ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପୁରୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 3,29,000 ଟଙ୍କା ସହ 5ଟି ମୋବାଇଲ ଓ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ବେପାର ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡକାଇ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଦେଖାଇବା ସହ କ୍ରେତା ଜଣଙ୍କର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କ୍ରେତା ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାହା ହେଉ ହେଉ ଏହି ଦମ୍ପତିକୁ ମିଳିବ 2,50,000 ଟଙ୍କା। 20% ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିବାହ ପାଇଁ ବୁକିଂ ମାସ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିକୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କେଉଁ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ସମୟରେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ। ଏହି 2,50,000 ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର
इंटरकास्ट मैरेज माध्यम सामाजिक समन्वय योजना कहुए। यह डॉक्टर आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा परिचालित। यह योजना अनुजाई कौन युवक युवती दलित संप्रदायर न होई दलित संप्रदाय क्या बह करती तेबे से दंपति को 2,50,000 टंकार आर्थिक सहायता मिलता है। यह योजना 2013 मसीह कांग्रेस सरकार समय आरंभ होता और आज जारी रही। सुनामी अलर्ट। जापान ने जोरदार भूमिकंप। जापान ने जोरदार भूमिकंप अनुभूत होइछि। जापान पाणीपाग विभाग पक्षरु 7.6 तीव्रतार भूमिकंप होइथिबा कथा सूचना दिया जाइछि। एहा परे विभिन्न उपकूल रे सुनामी पई चेतावनी जारी करा जाइछि। जापान ने जोरदार भूमिकंप परे विभिन्न उपकूल रे थिबा लोकंकु सुरक्षित स्थान रे रहिबा पई कुहा जाइछि। जापान उत्तर उपकूल रे किछि दूर रे समुद्र भितरे 7.6 तीव्रतार शक्तिशाली भूमिकंप आसीथिला। एही भूकंप आसीबा परे पूर्वोत्तर तटरे सुनामी अलर्ट जारी करा जाइछि। पंजाब रे सुटकेस राजनीति। नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस निलंबित। पंजाब कांग्रेस रे राजनीति सरगरम होइछि। वरिष्ठ नेता नवजोत कौर सिद्धू सोमवार कांग्रेस निलंबन करा परे राज्य राजनीति रे चर्चा आरंभ होइछि। नवजोत दल विरोध रे विवादीय मंतव्य देवा परे तांको विरोध रे एभली कार्यानुष्ठान नियतिथिबार जणा पड़िछि। नवजोत कहिथिले पंजाब रे जे दलर मुख्यमंत्री प्रार्थी होबाकू इच्छा करिवो तांकू 500 कोटीर एक सुटकेस दल को ऑफर करबाकू पड़िवो। नवजोत को एपरी मंतव्य कांग्रेस भितरी कथा को पदारे पकाइछि बोली चर्चा होइछि। नियारे पोड़ी होई छात्री मृत्यु घटना 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा। नियारे पोड़ी होइथिबा राजगांगपुर लंजी बेरानार गुरुतर छात्री मृत्यु घटना रे मृत छात्री परिवार को 4 लाख अनुकंपा राशि घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। घटना रे शोक प्रकाश करबा सह मृतकଙ୍କ परिवार को समवेदना जणाइछंती। पीड़िताଙ୍କ मृत्यु परे आज क्षतिपूरण दाबी रे परिवार लोके हॉस्पिटल सम्मुख रे धारणा बसिथिले। तेबे दाबी पूरणर प्रतिश्रुति परे परिवार लोके धारणा उठी। घटनास्थल रे पुलिस पहुंची पीड़ितांक मृतदेह व्यवस्थित पई पठा जाइछि। सूचना मुताबक राउरकेला आईजीएच रे चिकित्साधीन अवस्था पीड़िता आखि बुझिचंती। नाबालिका छात्री पुरुष बंधुर उत्पीड़न रे अतिष्ठ होई आत्महत्या उद्यम करिथिबा राजगांगपुर सरस्वती देवी महिला विद्यालयर छात्री को गतकाली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग राउरकेलार इस्पात जेनेराल हॉस्पिटल रे भेटिथिले। छात्री अवस्था संकटापन्न रहिथिला। से जीवन और मृत्युर दोछकी रे रहिथिले। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर महालिंग छात्री अवस्था देखि ताहा सहित चिकित्सा व्यवस्था संपर्क में डाक्टर मानक सह आलोचना करथिले। से छात्रीक परिवार को मध्य भेटी समवेदना जणाइथिले। छात्रीक शरीर प्राय 92% पोड़ी जाइतला। तांको स्वास्थ्यावस्था स्थिर पई डॉक्टरी दल प्रयास करथिले। वंदे मातरम को नहीं आज संसद रे आलोचना। एपटे सार को नहीं सरकार को घेरिबा को प्रस्तुत विरोधी। संसद शीत अधिवेशन रे आज एक गुरुत्वपूर्ण दिन। लोकसभा रे वंदे मातरम रो 150 वर्ष पूर्ति अवसर रे आज विशेष आलोचना हेबो। एही आलोचना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथमे उद्बोधन देबे। संसदीय व्यापार मंत्री करण रिजिजू ए विवाद सूचना दे कहिसंती जे एहा एक अत्यंत गौरवमय मुहूर्त हेबो। वंदे मातरम गीतटी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तांको विख्यात उपन्यास आनंद मठरे प्रथम लिखिथिले। एहा प्रथम थर पई 1896 कलिकता कांग्रेस अधिवेशन रे गान करा जायछिला। स्वाधीनता संग्राम रे एही गीत कोटी कोटी भारतीयଙ୍କ हृदय रे देशप्रेमीर अग्नि जळाइथिला एवं एहाकू भारतर जातीय गान भाबरे ग्रहण करा जायथिला। तेबे लोकसभा रे एही आलोचना पूर्वाह्न 11 रु आरंभ हेबो। प्रधानमंत्री उद्बोधन परे विभिन्न दलर सांसद माने निज मत रखिबे। राज्यसभा रे मध्य एही विषय रे विशेष आलोचना हेबो। उभय गृह रे आलोचना शेष रे एक प्रस्ताव ग्रहण कराजिबो। मां पुओ मिसी चलाइथिले ब्राउन सुगार कारोबार। धरा पड़िला 680 ग्राम रो धड़ा जहर। राज्य रे निशा कारोबार दिनकु दिन वृद्धि पाउथबा बेले ढेंकानाल जिल्लारू एक चांचल्यकर घटना सामना को आसीछि। गोटे परिवार रो मां और पुओ मिसी दीर्घ दिन धरी ब्राउन सुगार भली सांघातिक निशा कारोबार चलाई आसुथिले। तेबे ढेंकानाल जिल्ला कामाख्या नगर रो अबकारी विभाग एही बेआईन कारोबार पर्दाफाश करिवार बड़ सफलता हासिल करिछि। सूचना अनुसार कामाख्या नगर सहर रो मुंडी देउली साही रे ब्राउन सुगर बिक्री हेउथबा नै अबकारी विभाग कोनोसी सूत्ररू खबर पाइथिला। एहा परे विभाग रो 2टी स्वतंत्र टीम गठन करा जाई उक्त स्थान रे अतर्कित चढ़ाऊ करा जाइथिला। चढ़ाऊ समय घटनास्थली रू प्राय 680 ग्राम ओजन रो ब्राउन सुगार जबत करा जाइछि। जबत होइतिबा एही धड़ा जहर रो आनुमानिक बाजार रो मूल्य प्राय 68 लाख टंका हेबो बोली अबकारी विभाग पक्षरु आकलन करा जाइछि। एही घटना रे संपृक्त थिबा अभियोग रे अबकारी विभाग मां और तांको पुओ को गिरफ करिछि। तेबे चढ़ाऊ बेले सुजोग देखि अन्य जणे पुओ घटनास्थली रू फेरार होई जाइतिबार जणा पड़िछि। एही परिवार दीर्घ दिन धरी पुलिस और अबकारी विभाग को चकमा देई एही बेआईन व्यवसाय चलाई आसुथिले। गाजा रे भुसुड़ी पड़िलानी स्वास्थ्य सेवा। लोकंको जीवन बंचाइबाकू संघर्ष करुछंती डाक्टर। गाजा रे
ଗାଜାରେ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର କଟକଣା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଗାଜାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଜାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଡାକ୍ତରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗାଜାରେ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅପରେସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ମେଡିସିନ ସହ ସର୍ଜିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଗଜ କପଡ଼ା, ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋଭ୍, କୋଲ୍ଡ ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଭଳି ଅତି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନାହିଁ। ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 54% ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଏବଂ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 40% ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଅପରେସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗୀର ପୀଡ଼ିତମାନେ ହେଉଥିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଉଠିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଦିବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କହିଲେ ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଉଠିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଦିବାସୀ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଓ ଘର ଜାଳିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିର ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଜାଣି ନ ପାରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା 2 ଦିନ ତଳର। ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଶୋଇଥିଲେ କି? ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରିରେ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ 50 ଘର ପୋଡ଼ିଲା, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବିବାଦ କେମିତି ଏବଂ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଲକାନଗିରିର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା। ସେଠାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସରକାର ବିଫଳ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର, କିନ୍ତୁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।